अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद वाला आले मौलाना मुहम्मद हबीबना शफीआ सैयदना मौलाना मुहम्मद वलाले सैयदना मौलाना मुहम्मद। देशित बोलमो बिल्कुल देशित और बिचत जे चने उर्दू तो बोलमो के कुछ कुछ बुझवा ना नहीं है ओलमा तो जान छे लेकिन तुमा कुछ कहना जरूरी छे तुमा कुछ सुनाना जरूरी छे है ना मां बोलला बसिया ওরা বুঝবা পারবে দেশি বললে है ना के मौलवी साहब हमरा कुरान पाक के तिलावत कोई पहली बार वही बाव এখানে को তোমার বস্তিরার নাম হচ্ছে খোকাটাঙ্গি हां ফপান না ফের বুঝা পাছেন না খোকাটাঙ্গি তোসি ही हुदी बसो इत्मीनान से मां बोललाओ हुदी सुनबे है ना और सुनबार बाद जमने अमल है हां कुरान पाक के तिलावत को ही अल्लाह तबारक व तआला कुरान इरशाद फरमाया है अल्लाहर ऐलान छे हुकुम छे कद अफलाहा मन तज़क्का बेशक वो कामयाब हो गया जिन्होंने अपने आप को पाक कर लिया। सूरह को सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ज़कर अस्मा रब्बिही फसल्ला और अपने रब के नाम का जिक्र किया फिर कामयाब नहीं हुए आउत अल्लाह को जब फसल्ला पर जिन्होंने नमाज पढ़ा। सूरह को सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सूरह को तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हमारे इलाका में बजा तगला सूरह को सुभान अल्लाह तो तुम कहां को सूरह को सुभान अल्लाह के शुरू करी शुरू करी तो हमारी बानी आका मक्का मदनी शुरू करी तो हमारी बानी आका मक्का मदनी सर्वांग तरुणरानी मोहम्मदिया रसूल अल्लाह अल्लाहुम्मा अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वला आली सय्यदना मौलाना मोहम्मद तुमी जे मोरी बेखाती तुमके के हो की मेरे माटी মানে টুকরি খায় শুরু से आगे तो कुछ सुनবার कोशिश करें तुमी जे मोरी बेखाती तुमके के हो की मेरे माटी मरते होबे खाटी रे खाटी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जोरे जोरे अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वला आली सय्यदना मौलाना मोहम्मद। अल्लाह कुरान कहते बेशक वो कामयाब हो गया जो अपने आप को पाक कर लिया है ना। अच्छा वही कामयाब है गेल जे अपने आप पाक करे ले ई खुद तकरीका ने हिस्सा समझबार कोशिश करें। अल्लाह कहते मोर वोइटा बंदा कामयाब यानी इजा तो नहीं को है कि बिल्डिंग बना लिया तो कामयाब मकान बना लिया तो कामयाब जमीन कर लिया तो कामयाब जमीन से मालामाल हो गया तो कामयाब। अल्लाह ने तो ये नहीं कहा है ना सोना चांदी जमा कर लिया तो कामयाब। रब ने तो ये नहीं कहा है ना रब कहता है जो ने अपने आप को पाक कर लिया ये नहीं कहा कि 12 बीघा जो है चाय बागान कर लिया तो कामयाब। ये नहीं कहा जिसका 10 लड़के हैं वो कामयाब बल्कि रब कहता है ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ। रब कहता है बेशक वो कामयाब हो गया जिन्होंने अपने आप को पाक कर लिया। तो पाक करने का मतलब ये नहीं है सिर्फ जिस्म को पाक कर लिया तो कामयाब हो गया कपड़े को
कामयाब हो गया। नहीं नहीं, अपने आप को पाक करने का मतलब ये है सूद से भी पाक करना पड़ेगा, झूठ से भी पाक करना पड़ेगा, बुराई से भी पाक करना पड़ेगा, चुगली से भी पाक करना पड़ेगा, जमीन पहनने से भी पाक करना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह सुभान। हर जनाजे से तुझे मिलती है दर से इबरत, हर जनाजे से तुझे मिलती है दर से इबरत। आज हम आए हैं, कल तुझको भी जाना होगा। आज हम आए লোকলা মাটি দিবা যাচ্ছে, অত ফুরসুর ফাসার করবা শুরু করে দিয়েছে, ওঠে মোটটা ভালো করে আদমি করছে, লোকলা মাটি দিবা যাচ্ছে, বাজারের বাত করছে, দোকানের বাত করছে, মকানের বাত করছে, औलाদের बात করছে, সম্পত্তির बात করছে। सुन, मौत से तुमको सबक हासिल करनी चाहिए। शेर कहता है हर जनाजे से तुझे मिलती है दर से इबरत। आज हम आए हैं, कल तुझको भी आना होगा। आज हम आए हैं, जोरे कहो सुभान अल्लाह। तो कहते मौलवी साहब ठीक है, अल्लाह कुरानत कहते दे जिस्मदा पाक या तिजे निजे अपने आप যদি মানে পাক করবা হবে, তো মৌলवी साहब हम কাপড়লা পাক করে দিন कि हमें कामयाब है ना। कहते मौलवी साहब कहते ना मिसाल से समझा जी, फिर कहते ना अभी पाक नहीं होई, कामयाब नहीं होई। सुने ले, কাপড়লা পাক করলো, जिस्मदा पाक করলো, গোসল বানাই নিলো, ওযু করাই নিলো, जिस्म को তোর পাক হয়ে গেল, কাপড়লা পাক হয়ে গেল, लेकिन ভিতরটা भी পাক কর। কেমন মৌলবীর বারে কবি भी नुकता चीनी नहीं করবো। শুনে লে, উড়া দিল ছেতা উড়া নিকলা ফেলে দে। अगर কারো বারে হস হচ্ছে তো উড়া নিকলা ফেলে দে। কারো জমিন খান পেলি, জমিন খান লৌটা দে। দুধর পানি মিলাছি তো পানি মিলবা छोड़ दे। সুদের পর পয়সা बढ़ाई दे, पैसा छोड़ दे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। है ना कामयाब, जिन्हें आपने आपको पाक किया वो कामयाब है। अल्लाह अकबर, को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। चुगली যদি তোর ভিতর রহে কামকা কাময়াব হব, গীবত যদি তোর ভিতর রহে কারবারে কি বসিবত করে বেড়াবো, তে কেন করে কাময়াব হব। বড় ছোট মানবই নি, কেন করে কাময়াব হব। মাদ্রাসাতে দেখবই নি, মসজিদে উল্টে দেখবই নি, ইমাম সাহেবের খিদমত করবই নি, দ্বীনের খিদমত করবই নি, খালি দ্বীপ যেতে यानी जमीन आने भाई मोकया लगाने जिंदगी रे गुजार दिबो, ते कामयाब हो जाबो। कभी नहीं हो सकता है। रब फरमाता है कद अफलाह मन तज़क्का, वो कामयाब हो गया जिन्होंने अपने आप को पाक कर लिया। पाक करने का मतलब ये है अपने दिल से कीना को हटा करके दिल को शहर मदीना बना लो। दिल मदीना बना लीजिए, रहमतों में नहा। हाय बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस, सरजमीने खोखा डागी, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। अब हमरा को बात चाची अल्लाह अल्लाह बहुत ना बात हमार नौजवान लागबे है ना गे हरमनी बाबू एटा बात सुने लो। अच्छा ठीक छे मौलवी साहब, तुमरा कहलन मा कामयाब जे अपने आप को पाक करैले। ठीक छे मौलवी साहब, हम दूध पानी मिला है बेचेछिनो अन्नी बद हम के कामयाब हे गेनो। कह ना बेटा अभी कामयाब नहीं होइस। अल्लाह को कहते बस ज़कर अस्मा रब्बिही, पाक हे गेलो तो आप अल्लाहर जिक्र कर। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़े, वजीफा करे, दुरूद पढ़े, सलाम पढ़, उंडे पढ़बो मस्जिद जा। अगुत अल्लाह कहते अभी कामयाब नहीं हो, वो ज़कर अस्मा रब्बिही के बाद है फसल्ला, जिन्होंने नमाज पढ़ा। जोरे कहो सुभान अल्लाह। नमाज जा पढ़बे और जिक्र जा करबे, निजे अपने आप को दिल मदीना बनाई लिबे, वहां कामयाब। वरना दुनिया दा जुदी हासिल कराने बाप तोर घर बिल्डिंग बनाई लिबो, कामयाब कभी नहीं हो सकते। नबी का जिक्र, खुदा का जिक्र, नमाजों की पाबंदी, अपने दिल को मदीना बना के देख तो कामयाब। बेशक, सुभान अल्लाह, जरा कहो सुभान अल्लाह।
हो अल्हम्दुलिल्लाह को अल्लाहु अकबर आप सुने ले अल्लाह इतना बांग्ला कोचे की करिलाम इतना कोचे आप वहां सोचो चार जमीन खान पे ले लिया वहां आप सोचो है ना वहां कामयाब होवे ना नाकाम होवे है कि नहीं तो इतना बांग्ला कोचे की करिलाम दुनियाते आसिया चिंता करे देह करे मन भाविया की करिलाम दुनियाते आसिया जोरे कौन एक बार सुभान तुम्हारे तिका लोला सुभान अल्लाह जोरे के जाने गया जोरे कौन सुभान अल्लाह का की करिलाम दुनियाते आसिया हमक दिलन ना इसे दिलन जलसा दिलेन अल्लाह यहाँ दान कोले टाका या कभी जिंदगी ना दिस फाका यार जिंदगी जात करे दिस टाकाई टाका यार घरत करे दिस टाकाई टाका जोरे को आमीन 200 टाका दी है माशाअल्लाह सुभान अल्लाह लिबा तो कुछ होवे केन हमरा कोई के कुछ बोले करबा হবে নাকি এইটাই তো বাত হচ্ছে তুমি খান জন্য মজা হচ্ছে কোজা কুछ করো এইটাই হচ্ছে না ধরো করো করে তুমি খান মজা পালা যায় কি করিলাম তুমি মা বইলা শুনবে খাতুনে জান্নাতের 12 বলমা ইনশাআল্লাহ তাআলা জাতান পারবো না নি বেশি বের বলমানি পাও যে জিহু দিয়ে বেল্লা হালে পেট খারাপ হয়ে যাবে আর বেশি বেশি শুনলে ভুলে যাবেন কম কম করে শুনো लेकिन दिल्ला দিছে ভিতরটা बढ़ाओ दिल मदीना बना लीजिए दिल मदीना बना लीजिए और रहमता में नहा लीजिए रहमता में नहा लीजिए इनसे उनों से किसी से नहीं इनसे उनसे किसी से नहीं अरे लो नबी से लगा लीजिए बेशक কি করিলাম এই দি টাকা লাভে চলে হচ্ছে 100 টাকা করে দিলে দান ইয়া দিয়ে টাকা ইয়া করলে দান ইয়া আল্লাহ এ আল্লাহ ইয়ার খানদান ওয়ালা দিস কবর সম্মান ইয়া দিলে টাকা কবি জিন্দেগি ইতনা হইস ফাকা ইয়ার ঘরত হই যায় টাকা টাকাই টাকা আর টাকাই তার জমলে হলকনা রহে টাকাই টাকা জোরে কো আমিন আল্লাহ আল্লাহ কি করিলাম দুনিয়াতে আসিয়া জোরে কোন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ কি করিলাম দুনিয়াতে आसिया चिंता करे देह करे मन बाबिया फिर कोचे के दुनिया रे मोहब्बत पहरिया अल्लाह नबी गेलम भूलिया दुनियार मोहब्बत अल्लाह नबी भूले गेलो फजरेर नामाज गायब गलती সাবাকে নি কোচি জাননি পড়ে ফজরের নামাজ গায়ব গলতি দৌলতের লালচত হলো বিবি বাচ্চার মোহব্বত হলো জিন্দেগিটা তোর বরবাদ হয়ে গেল 40 সাল 35 সাল উমর হয়ে গেল মসজিদ যাবার তো টাইম নাই আল্লাহ দুনিয়ার মোহব্বত পহরিয়া আল্লাহ নবী গেলম ভুলিয়া अच्छा अच्छा जोरे एक बार कहो तो सुभान अल्लाह गोग देखो तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चाचा तुम्हारा नाम की है मकबूल हुसैन हां हटी मकबूल हाटी का रहने वाला हम तो जानते पहली बार आए हैं हाटी हाटी अच्छा 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 मकबूल हुसैन 100 টাকা দিয়ে फिर एक दिन मो एकदम ना डाक्टरी मौतन डाकले खुदा কেন শুনবে না बेशक এই টাকাটা তোমার বরবাদ যাবে ভাই হ্যাঁ কোবাইরা চাচি মা বইলা বসিয়ে আল্লাহ আল্লাহ ওয়া কামিয়াব হয়ে গেল যার নামাজ পড়ছে ভাই আমরা আস্তে আস্তে হামাক কোলে कुछ উলুমা কোলে কে নামাজের বারে বলেন কেন বস্তিরাত যে છે নামাজ আব তক যে છે মসজিদ খান বহুত খালি খালি নজর হচ্ছে কোবাইরা চাচি যেগুনা মরবনাতি শুনেলে তি জমিন ছোড়ে যা জায়গা ছোড়ে যা বেটা ছোড়ে যা
अल्लाह अल्लाह संपत्ति छोड़े जा, सोना चांदी छोड़े जा, बहुत मेहनत से कमाई कही थी, घर बार बनाई थी, टाइल्स लगाई थी, लेकिन एक बात सुने ले, तुम्हारा नाम की है? नाम नहीं, अल्लाह अल्लाह एराई तो बात दाएं हाथ से दो, बाएं हाथ को पता ना चले है ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह एडी हेडी सुन्नत सबाई आदा करवा चाहिए ना, सबक एडी तरीका इख्तियार करवा चाहिए। 100 টাকা দান দিয়ে আল্লাহর বারকাত দোয়া করে দিছি, আল্লাহ ওর জায়েজ তামান্না পুরা করে দিছি। একবার জোরে কো আমিন আমিন। গোক দেখো আমিন। মাশাআল্লাহ সুবহানাল্লাহ তেরে আমা। আচ্ছা নাত না বেশি বললে তো কোরবানি পারমো, বেশি নাত নাতি গেলে হবে নি। বাংলা নাত নাতি একটা শোনা করতে ভালো করে শুনেলো, লেকিন যখন তোর আকলা বন হবে যে একটা বাত শুনেলো, এক ভালো করে শুনেন, আচ্ছা করে আমার কথা এখানে যদি ভালো করে শুনেন বাবু কো বাচ্চা আছে একজন উয়া বাচারি ফজরত উঠে নে এখান জারের শীতে উয়া ওযু বানাবে, দেশিত কোচি কি বল যাবে, চড়াত যাবে, ওযু বানাবে, জার বরদাস্ত করবে, ঠান্ডা বরদাস্ত করবে, জানে আযান দিবে, কিবা নামাজ পড়বে, আর একজন রাজার এত গরম গরম সুতে রবে জিন্দেগি গুজরাই দিবে, ওয়া নামাজ পড়বেই নি, ঝুট ওয়ার অন্দত, বুরাই ওয়ার অন্দত, চুগলি ওয়ার অন্দত, ফাসাদ ওয়ার অন্দত, ঝামেলা ওয়ার অন্দত, अगर वह जिंदगी भर गुनाह से गुजारी दिवे, और एकजन अल्लाह वाला वह गुनाह से दूर, चुगली से दूर, गिबत से दूर, बुराई से दूर, झमेला से दूर, वह एकदम नेक बंदा बस बिल्कुल कोचे कि बिल्कुल हां इंग्लिश कोचे निजन लगिए हां बिल्कुल अलग अलग बंदा वहां। अब वहां उमर जिया उमर भी जनजনের মোটটা बराबर হবে, কবি নিয়ে ভাষা যে শুনে ল আল্লাহর বান্দা যে গুনাহ নেক বান্দা মরবে, যে গুনাহ বেনামাজি মরবে, আর যে গুনাহ নামাজি মরবে, দনজনের মোটটা বরাবর হবে নি। একজন আবিদ মরবে, একজন জাহিদ মরবে, একজন আল্লাহ ওয়ালা মরবে, একজন ইবাদত গুজার মরবে, আর একজন জিন্দেগি ভর ওয়া কবি কুচু করেনি, দনজনের মোটটা বরাবর হয়ে যাবে। তা আল্লাহর ফজল ও করম ছে कि अल्लाह सुन्नी जन्नत सुन्नी जमातेर जेतरी लोग छे सबाका जन्नत दाखिल करबे, लेकिन सजा टानबा होबे, सजा एतहान होबे। बेनामाजी काक कचे सुनेलो, हम पहले मौलवी साहब जेटा कोले ओइटा हमरा खुद आदा कर दी। नामाज काक कचे मां बहिनला सुनो, तकरीर सुनना तो एक तरह से आसान छे, लेकिन अमल करे बताना बहुत मुश्किल छे। रात भर तकरीर को सुनलो मां, बिहाने फजरेर नामाज तो गायब, हम सामयिन कोची रात भर जलसा तुमा सुनलेन, बिहाने फजरेर नामाज गायब, हम मुकर्रिरात कोची हमरा रात भर तकरीर कोनो फजर नामाज हमर गायब, फायदा की होबे? याद राखो अल्लाह अल्लाह नामाज माप নাই, নামাজ পড়বা হবে। নামাজ ইসলামে যেছে খুঁটি নামাজ তো যেছে কবরত যাবে। শুনেলো পরে একটা ওয়াকিয়া কই, তোমরা একজন বাদশা ছিল, তোমরা শুনিয়েন না কি আমার তকরি খানত, ফির আমরা রিপিট করে দিবা চাচ্ছি। একজন বাদশা ছিল, বাদশাটা বড় ঘমন্ড वाला ছিল। বাদশার লোক কোই চিজের কমি নি, আমার তোমাক তো কম দৌলত ছে, लेकिन বাদশার লোক তো না সোনার কমি, না টাকার কমি, না পয়সার কমি, না সম্পত্তির কমি, না ধন দৌলতের কমি, কোই চিজের কমি নি। বাদশারা যাবে বাউ ঘুমবা, ওর খাদিমদা কোচে ভালো কাপড় লালে ওস্তো যাতো, যেলা উমদা কাপড় আছে ওই লালে ওস মি শেখ সফরি করবা যাম, মি ঘুমবা যাম, গেলওয়ার খাদিমদা এক জোড়া ভালো কাপড় লেওল, ফির ওরা পছন্দ করেনি, এং করে ওয়া একটা যে জোড়া লেওল, लेकिन পছন্দ করছে নি ঘমন। আল্লাহ আল্লাহ শুনে লো একটা বাত याद রাখেন, কারো ঘর 5টা বেটা আছে, কারো ঘর একটা বেটা, খবরদার বেটার ধমক না দিস। শুনে লে একটা বাত, ঘমন কি চিজত না নিস বেটার দৌলতের, হ্যাঁ ঘমন নি করব, তাকব্বুর নি করব, গরুর নি করব, এই আল্লাহ পছন্দ নাই। याद রাখিস বাদশারা কি বলে, লাস্ট পোশাক পিনে হেনে যেটা ভালো ঘোড়া আছে ঘোড়া আনবা কোলে, আর ওই ঘোড়ার পর চড়িল মুখতসর জলদি জলদি শুনো, ঘোড়ার পর চড়ে না বাদশারা চলে যাচ্ছে। ওই বাদশাটা গরুর ওয়ালা, তাকব্বুর ওয়ালা, ঘমন ওয়ালা না। বাদশারা না ইধর দেখাচ্ছে না উধর দেখাচ্ছে, না দাঁড়ায় দেখাচ্ছে না বাঁয়ে দেখাচ্ছে, না ছোট দেখাচ্ছে না বড় দেখাচ্ছে, খালি চলে আছে দন করে চলে আছে ঘোড়ার পর চড়ে নে। উধর থেকে একটা লোক চলে যাচ্ছে, মা বইলা তোমরা বুঝা পাবেন, দেশি কিছু তোমরা বুঝা পাবেন। উধর একটা লোক ইনসানি